Ko je prvi zapravo otkrio Ameriku? U današnjim literaturama istorije i geografije najčešće se spominje Kristofer Kolumbo 1492. godine. Međutim, odgovor zavisi od toga šta podrazumeva pod otkrio Ameriku. Da li mislimo na prvog čovjeka koji je tamo stigao, prvog Evropljanina ili osobu čije je putovanje promenilo istoriju sveta? Domorodački narodi, prvi stanovnici Amerike pre nego što su Evropljani uopšte znali da Amerika postoji, kontinent je bio naseljen hiljadama godina. Istoričari smatraju da su prvi ljudi stigli u Ameriku pre 20.000 godina, prelazeći iz Azije preko kopnenog mosta koji je tada povezivao Sibir i Aljasku. Vremenom su se razvile velike i napredne civilizacije poput civilizacija Maje, civilizacija Asteka i carstvo Inka. Ove kulture su imale gradove, piramide, razvijenu poljoprivredu, kalendare, kulturu i složene društvene sisteme. Zbog toga je važno znati da Amerika nikad nije bila prazna ili neotkrivena, već je bila dom milionima ljudi pre dolaska Evropljana. Vikinzi, prvi poznati Evropljani oko 1000. godine, nordijski moreplovci, to jest Vikinzi iz Skandinavije, stigli su do Severne Amerike. Najpoznatiji među njima bio je Leif Erikson. On je prema islamskim sagama doplovio do zemlje koju su nazvali Vinland, što znači zemlja vina. Prema islamskim sagama, Vikinzi su tamo pronašli divlje grožđe, što je bilo neobično i vredno za njih. Zato su zemlju nazvali Vinland zemlja, gdje raste grožđe koje su oni fermentovali u vino. U početku je bilo trgovine između Vikinga i domorodaca, dok su kasnije izbili sukobi i nasilje. Postoje dosta teorija o tome zbog čega su nastali sukobi. Prva je nesporazum i strah. Sage opisuju prve susrete Vikinga i domorodaca kao razmenu mlečnih proizvoda i tkanine. Domorodačkom narodu, koji je bio netolerantan na laktozu, je teško pao sir i pozlilo, im je gde su pozlilo da su otrovan, a samim time i prevareni. Druga teorija je borba za resurse. Vinland je bio vredan zbog suma, krzna i obradive zemlje. Ako su Vikinzi pokušali da trajno zauzmu teritoriju, lokalni narodi su to mogli doživjeti kao pretnju. Treća teorija je kulturne razlike i način života. Nordici su dolazili kao kolonisti sa namerom da se nasele. Domorodačke grupe tog područja imale su drugačiji način života i teritorijalnu organizaciju. Ono što su Vikinzi smatrali naseljavanjem, lokalni narodi su mogli smatrati invazijom. Najverovatnije nije postojao jedan jedini razlog, već kombinacija, strah i nesporazum i borba za resurse brojčana, neravnoteža, kulturne razlike. Međutim, Vikinzi se nisu trajno zadržali, njihovo otkriće nije bilo poznato ostatku Evrope i nije dovelo do velikih promjena u svetskoj istoriji. Zato se njihovo putovanje često naziva zaboravljenim otkrićem. Kristofer Kolumbo, 1492. godine, 1492. italijanski moreplovac Kristofer Kolumbo, ploveći pod zastavom Španije, krenuo je zapadnim putem tražeći kraći put do Azije. Međutim, umjesto Azije, stigao je do ostrva u Karibima. On nikada nije shvatio da je otkrio novi kontinent, već je verovao da je stigao do Indije. Zašto se onda Kolumbo smatra otkrivačem Amerike? Zato što je njegovo putovanje otvorilo trajnu vezu između Evrope i Amerike, pokrenulo talas evropskih istraživanja, započelo period kolonizacije. Njegov dolazak označio je početak ogromnih promjena kako za Evropu, tako i za domorodačke narode, nažalost, često sa tragičnim posljedicama. Ko je onda prvi otkrio Ameriku? Zavisi kako gledamo. Prvi ljudi u Americi su azijski doseljenci pre 20.000 godina. Prvi poznati Evropljanin je bio Leif Erikson. 1000. godina, a osoba čije je putovanje promenilo istoriju sveta je Kristofer Kolumbo, 1992. Ukoliko vam se svideo ovaj video, ne zaboravite da lajkujete, da me zapratite i napišete u komentarima ko je po vašem mišljenju prvi otkrio Ameriku.